আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত পাকিস্তানের সদর হযরত মাওলানা আওরঙ্গজেব ফারুকী, হযরত মাওলানা আওরঙ্গজেব ফারুকী। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। কাফের কাফের, কাদিয়ানীরা কাফের, কাদিয়ানীরা কাফের, কাফের কাফের। রাষ্ট্রীয় আইন চাই, জনবীর পরে নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা, আম্মা বা'দ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা বিমা উনজিলা ইলাইকা ওয়া মা উনজিলা মিন ক্বাবলিক ওয়া বিল আখিরাতি হুম ইউকিনুন। ওয়া ক্বালা আল্লাহু তাবারাকা ওয়া তাআলা ফি মাকামিন আখার, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন। ওয়া ক্বালা আল্লাহু তাবারাকা ওয়া তাআলা ফি মাকামিন আখার, আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাযীতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम स्टेज पर मौजूद ज़ुआमाए मिल्लत, अकाबिरीन मिल्लत, उलमाए किराम, बांग्लादेश के गैरतमंद मुसलमानों, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जो ख़त्म नबूवत के उन्वान से मुनक़िद है, उस शाक़ान मुस्तफ़ा बांग्लादेश के कोने कोने से यहाँ जमा हैं, अकाबिर उलमा मौजूद हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, ख़त्म नबूवत के हवाले से 3-4 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। दुनिया को ये बताना कि हुजूर नबी हैं ये काफ़ी नहीं है, बल्कि मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि ये बताया जाए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इस सबक को, इस उन्वान को हर घर में हर फर्द अपने बच्चों को सिखाए, जिस इलाके में उस इलाके वालों को सिखाए, ताकि ये बात हर बच्चे बूढ़े जवान तक पहुँचे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये एक बात है। इसके साथ दूसरी बात जब तक नहीं करेंगे बात पूरी नहीं होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, हर नस्ल को सिखाना है, और साथ ये भी सिखाना है जो हुजूर को आखिरी नबी न माने वो मुसलमान नहीं है। पहली बात, हुजूर आखिरी नबी हैं। उसके साथ मिली हुई दूसरी बात, जो हुजूर को नबी तो माने मगर आखिरी नबी ना माने वो सभी कुछ हो सकता है मगर मोमिन नहीं हो सकता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। आपके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। आप खातमुन नबीयीन हैं, आप खातमुल मुरसलीन हैं, आप हादी आलम हैं, आप रहमत का कुल हैं, आप रहमत का मुजस्सम हैं, आप ही साक़िए कौसर हैं, आप ही शाफ़े महशर हैं, आप ही जाने जहां हैं, आप महबूब खुदा हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, अहमद मुश्तबा हैं, आप खैरुल वरा हैं, आप बद्रुद्दुजा हैं, आप शम्सुज़्ज़ुहा हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप शफ़ीउल मुज़नबीन हैं, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, राहतुल आशिकीन हैं, इमामुल मुरसलीन हैं, नबियों के इमाम हैं, मुक्तदाओं के मुक्तदा हैं, कायनात के रसूल हैं। आप सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुदा अपनी खुदाई में रब्बुल आलमीन है, आप अपनी मुस्तफ़ाई में रहमतुल लिल आलमीन है। आपकी अज़मत बुलंद है, अल्लाह ने आपको नबियों का सरदार बनाया। काफिर काफिर, কাদিয়ানীরা কাফের, কাফির কাফির, কাদিয়ানীরা কাফের। সংসদে আইন চাই, নবীর পরে নবী নাই, রাষ্ট্রীয় আইন চাই। নবীর পরে নবী নাই। चूँकि मेरा वक्त कम है, आप भी सारा वक्त ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा। बस इतनी सी बात से बड़ी खुशी हो रही है कि काफिर काफिर का नारा लग रहा है और अकाबिरीन सारे बैठे हुए। पता चला काफिर काफिर का नारा लगना चाहिए जब जरूरत पड़े। कहो सुभान अल्लाह। जनाब अमन, मुझे एक साथी यहाँ कह रहे थे कि आपने काफिर काफिर कादियानी कहना है। मैंने कहा मैं जैसे ही काफिर काफिर कहूँगा सामने वाला कोई कुछ और कह देगा, फिर आप कहेंगे इसने नई बात शुरू कर दी। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम ने कहा, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। वो लोग जो ईमान लाते हैं आप पर जो नाजिल हुआ और आपसे पहले जो नाजिल हुआ। इसका मतलब है बातिक का लफ्ज़ नहीं है, आपके बाद कोई आएगा नहीं। जब आपके बाद नबी कोई नहीं है तो अब जिब्राइल नहीं आएगा, वही नहीं आएगी, आसमान से कोई सहीफा
نہیں آئے گا, آسمان سے کوئی حکم نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب کوئی اور دین نہیں آئے گا, اس لیے کہ یہ دین مکمل ہو گیا ہے, کامل ہو گیا ہے, پسند کر لیا گیا ہے, منتخب کر لیا گیا ہے. کائنات میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جس نے اپنے آنے کے بعد یہ اعلان کر دیا ہو, اس کی کتاب نے اعلان کر دیا ہو کہ اب دین مکمل ہو گیا, شریعت مکمل ہو گئی, بات مکمل ہو گئی. یہ بات اگر کہی ہے تو آمنہ کے لال نے کہی ہے, عبداللہ کے لخت جگر نے کہی ہے, ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر نے کی ہے. جی ہاں, رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا نے کہی ہے, حسنین کے نانا کے لیے قرآن میں آیا ہے. دین مکمل ہو گیا ہے, اب کس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتم النبیین کا لفظ آپ کے لیے خاص ہو کر قرآن میں آ گیا ہے. آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, آ نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, کافر کافر, قادیانی کافر, کافر کافر, قادیانی کافر. اللہ تکبیر. اگلی بات سمجھیے, حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, یہ صلاحیت عمر کی تھی, وہ نبی ہوتا. میرے بعد عمر نبی نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہوگا. میں ایک بات اور اہم آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. بھائی کیوں نبی نہیں آئے گا؟ پہلے نبیوں کے بعد نبی آئے ہیں, اس نبی کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. اس رسول کے بعد رسول کیوں نہیں آئے گا؟ اس پیغمبر کے بعد پیغمبر کیوں نہیں آئے گا؟ بنگلہ دیش کے لوگوں میری بات کو نوٹ کر لینا, ایک نئے انداز سے آپ کو ختم نبوت کا عنوان سمجھانے لگا ہوں. کوئی نبی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کہ اب نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے. بھائی نبی تو تب آتا ہے جب نبی کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب دین مٹ جاتا ہے, شریعت مٹ جاتی ہے, توحید کی بات ختم ہو جاتی ہے, رسالت کی بات ختم ہو جاتی ہے, سچائی والا کوئی نہیں رہتا, حق والا کوئی نہیں رہتا, اس پر اترنے والی کتاب محفوظ نہیں رہتی, اس کی بات پوری نہیں رہتی. پھر نیا نبی آتے ہیں, اور بابا میرے نبی کے جانے کے بعد تو کوئی چیز مٹی ہی نہیں ہے, بلکہ حضور پر اتری ہوئی ہر چیز محفوظ ہوتی گئی, بڑھتی چلی گئی, پھیلتی چلی گئی. جب حضور تھے تو 9 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی بات تھی. پہلے خلیفہ آئے تو 11 لاکھ, دوسرے آئے تو 22 لاکھ, تیسرے آئے تو 44 لاکھ, چوتھے آئے تو بات 44 لاکھ پہ ہی. آگے چلتے چلتے ایک وقت آیا جب 64 لاکھ 65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا کر ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہو رہی تھی. دنیا کو بتایا جا رہا تھا نبی کے آنے کے بعد اس کا دین بڑھتا چلا جا رہا ہے. حضور کی ختم نبوت کے منکرو اعلان سن لو, 64 لاکھ 65,000 مربع میل اس وقت کا سب سے زیادہ رقبہ تھا جو فتح کر کے ختم نبوت کی مثال دیا گیا. اگلی بات کرتا ہوں, نبیوں کی ایک ہے عادات, ایک ہے عبادات. باقی نبیوں کی پوری عبادات بھی موجود نہیں ہے, لیکن سرور کونین کی عبادات بھی موجود ہے, عادات بھی موجود ہے. بچپن کا ذکر بھی ہے, لڑکپن کا ذکر بھی ہے, جوانی کا ذکر بھی ہے, شباب کا ذکر بھی ہے, کمال کا ذکر بھی ہے, روح کا ذکر بھی ہے, اولاد کا ذکر بھی ہے, خاندان کا ذکر بھی ہے, قبیلے کا ذکر بھی ہے, جنت کا ذکر بھی ہے, دولت کا ذکر بھی ہے, شہرت کا ذکر بھی ہے, کلمے کا ذکر بھی ہے. بھائی سونے کا, کھانے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, لیٹنے کا, دعوت کا, اہتمام کا, چراغ کا, جسم کا, قدموں کا, زلفوں کا, چہرے کا, قدموں کا, نالین کا, ہر چیز آج بھی محفوظ ہے. پورے دنیا میں اتنی کسی کی عظمت محفوظ نہیں جتنی حضور کی محفوظ ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے اسے محفوظ کس نے کیا ہے؟ آخری جواب دے کر کہنے لگا ہوں, اسے محفوظ کرنے والی شخصیات کا نام صحابہ ہے. کھل کر کہیے, ہاتھ اٹھائیے, صحابہ 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 صحابہ. ماحول بنائیے, وجد میں آئیے, ہاتھ کریجیے. ختم نبوت کے پہلے پہرے دار صحابہ, عزت رکھنے والے صحابہ, دین پہنچانے والے صحابہ, شریعت پہنچانے والے صحابہ. اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.